अस्सलाम वालेकुम। नमाज जनाजा का सुन्नत तरीका। नमाज जनाजा में कुल 4 तकबीरें होती हैं। सही बुखारी। पहली तकबीर के बाद सूरह अल-फातिहा पढ़ें। फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं। मसनद अहमद। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। तीसरी तकबीर के बाद दुआ करें और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर लें। सही बुखारी। اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. यहाँ आपने जिसके लिए दुआ कर रहे हैं उसका नाम लेना है। اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونفر له فيه. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our YouTube channel and also follow us on our other social media platforms.